विदेश में अदिनिया रथयात्रा को किपर बंद कर श्री जगन्नाथ चिंतन और चेतना विश्वव्यापी संगठन पक्षर जारी रही सचेतनता कार्यक्रम बंद जानी ना अदिनिया रथयात्रा जो होची लोक मैंने भावुं भल कथा जगन्नाथ तो अधिक प्रचार होची सनातन धर्मर प्रचार होची तेणु असुविधा कौन से मैंने जानी ना या द्वारा केते बड़ा व्यतिक्रम होची देखंतु आमे माने जगन्नाथंकर जदि सेवक आमे माने जदि जगन्नाथंकर भक्त ताने महाप्रभुंकर जो बाणी महाप्रभुंकर जो आदेश हमको पालन करिया को हबो महाप्रभुंकर आदेश को हमें पालन करिबा नहीं खंडन करिबा आ कहिबा आमे जगन्नाथंकर सेवक जगन्नाथंकर भक्त तार कोन अर्थ हैला तेणु आपण मानकु कुहाइथिबो जे आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे महाप्रभु श्री गुंडीचा जन्म स्थान को विजय करेंगे और ये हूँ 9 दिन यात्रा 9 दिनात्मक यात्रा ये हूँ महाप्रभुंकर निज घोषणा निज बाणी ताकू खंडन करी आमे कौन कहीपर जे आमे जगन्नाथंकर भक्त जगन्नाथंकर प्रचार करुचे महाप्रभुंकर निज वाक्य को आमे खंडन करुचे तांकर निजर सिद्धांत तांकर निज घोषणा तांकर निज इच्छा को आमे खंडन करुचे एटा गोटे चिंतार विषय आदि ये खंडन होची आ जगन्नाथ प्रेमी माने ताकू सही जाउचंती चुप रहउचंती ताले जगन्नाथ संस्कृति रे कौन हबो महाप्रभु का परंपरा कौन हबो ये गोटे चिंतन विषय सिद्धांत आसीगला इसकन कहले अक्टोबर मास रे जे भारत भितर आमे अदिनिया रथयात्रा करबा नहीं किंतु भारत बाहर आमे मन इच्छा करबा केवल डिसेंबर मास हो स्वामीजी वर्ष जाक जनवरी टू डिसेंबर डिसेंबर टू जनवरी आमे विश्व रे सब आडे आमे करि परिबा आ ताको आमे करि चलचु आ ताको आमे बंद करबा नहीं आ जदि एई निष्पत्ति को जगन्नाथ प्रेमी माने ग्रहण करूचंती स्वीकृति दौचंती ताहले से माने केते दूर जगन्नाथंकर भक्त जगन्नाथंकर आदेश को पालन करूचंती सेते गोटे प्रश्न चिन्ह आसीबो कारण ये होची महाप्रभुंकर निज घोषणा जे एई तिथि रे केवल मोर यात्रा आरंभ हबो आ मोर यात्रा केवल 9 दिन रहिबो अन्य दिन मानकरे आपण महाप्रभु को तांको घरु काढी परिबे नाही आ ये जो वाक्य अछि महाप्रभुंकर लिखुचंती किए महर्षि वेद व्यास आमे हमर पुराण रे विश्वास करिवा नहीं पुराण रा मत को खंडन करिवा वेद व्यासंकर लेखा को खंडन करिवा आमे केते दूर हिंदू हेलु आमे केते दूर सनातनी हेलु एटा गोटे चिंतार विषय भागवत रे जहां लेखा होची महर्षि वेद व्यास लिखुचंती ताको आमे पालन करिवा अक्षर अक्षरे किंतु सही महर्षि वेद व्यास स्कंद पुराण देख लिखुचंती ताको आमे मानिबा नहीं एटा केते दूर युक्ति युक्त तेणु कहब किए कर किए सिद्धांत हो गला से माने मानिबे नहीं आपण माने ताहले कोन करिवे आपण मानक कर्तव्य कोन हमर सनातन धर्मर गोटे सिद्धांत रहुची जोटा कि प्रत्येक मंदिर पालन होची जुग जुग धरी जे मूल विग्रह थरे प्रतिष्ठा हो गले से गर्भगृह छाड़ती नहीं मंदिर त्याग करती नहीं तेणु प्रत्येक मंदिर रे विशेषकर पुरातन मंदिर मानकरे नूतन मंदिर रे मध्य कौन अच्छी महाप्रभुंकर बा ठाकुरंकर देवतांकर भगवानकर उत्सव विग्रह बा चलती प्रतिमा आपने जानते श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर परंपरा रे अनादि कालरू श्री श्री मधुमान मोहन अच्छा दोल गोविंद अच्छा नृसिंह अच्छा बलराम अच्छा विभिन्न सबू महाप्रभुंकर ठाकुरंकर सुभद्रांकर सबू चलती प्रतिमा अच्छा जो मैंने विभिन्न पर्व बाहर को बाहरती किंतु चतुर्धा मूर्ति बाहरती नहीं कारण चतुर्धा मूर्ति उत्सव विग्रह नुहंती चतुर्धा मूर्ति दार मूर्ति चलती प्रतिभा नुहंती ये हूँ आम सनातन धर्म सिद्धांत जो मूल देवता को तुम मन इच्छा नहीं पार नहीं ये जगन्नाथ संस्कृति अनन्य आ जगन्नाथ संस्कृति मूल विग्रह कहीं जाऊँगी कारण महाप्रभुंकर निजर आदेश महाप्रभु निजे अनुमति देथिबारु आमे तांको
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆଦେଶ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମେ କାଢିବାର ଆମର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାନ୍ତା, ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ଅନୁମତି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୂଳ ବିଗ୍ରହକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କାଢି ନେଇକି ଆମର ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରୁ କେବଳ 2 ଥର ବାହାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜବରଦସ୍ତି ବର୍ଷ ଯାକ ନେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଆପଣମାନେ ସହିବେ, କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆଉ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କାଢିଲେ ଯେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ବ ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବା ସେଇ ସ୍ଥାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତିଥିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ସବୁଦିନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରଥ ଟଣା ହେଉଛି, ହଉନାହିଁ। କୋଉଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଉଛି, କୋଉଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଉଛି। ଆଉ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ରଥ ବି ନିର୍ମାଣ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେଇ 9 ଦିନ ଭିତରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ଟୁ ଦଶମୀ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ରଥ ଟଣା ସମାପ୍ତ, ତା ବାହାରେ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତିଥି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ଆମର କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ତିଥି ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇସ୍କନ୍ ଆଉ ଏଇଭଳି ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରେ କେବଳ ଶନିବାର ରବିବାରରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା, କାରଣ ଦାଣ୍ଡର ଅନୁମତି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା 9 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଶନିବାର ରବିବାର ଆସିବ ନାହିଁ? ଥରେ ଆସିପାରେ, ହୁଏତ 2 ଥର ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ସବୁ ଯାକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ତମ କଥା ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଅବିକା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ଚିନ୍ତାଧାର ବିଷୟ। ସେଇଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଘର। କେବଳ ଏଇ ଯୁଗରେ ନୁହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, ମନ୍ୱନ୍ତର ଧରି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନେକ କଳ୍ପ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଥମ ପରାର୍ଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ତ କୁହାଗଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା ଯେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଗଲା ପରେ ତା ପର ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଇଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ? ମୁଁ ଜାଣିବାର ତ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ହଉଛି ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯୋଉଠି ସେହି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହ ନୁହଁ, ସେଟାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚାହିଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ଉଜ୍ଜୈନ, ତାଙ୍କର ନଗରୀରେ ତ ସେମିତି ବିଶାଳ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯୋଉଠି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇକି ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ନା, ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଅର୍ଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହ ନୁହଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପଢିବା, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ପଢିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ।
ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି